Radyo ni Juan Networks, serving the interest of the Filipino people. Lungsod, ikaw ang maghukom. Mga higala, kumusta? Sige na tagpangmustaan eh. Okay na? Okay. Ana karon sa deliberasyon ang Kongreso sa Pilipinas para sa atong national budget sa tuig 2021. Kini nga budget nakatutok sa mga nasinati nato nga kalisod, epekto sa krisis sa pandemya, nga kung buti pasabot, kining kagaw nga naghatag natog dakong suliran sa mga pang-ekonomiya o naghatag og risgo sa kinabuhi sa mga Pilipino. September na kita karon, og paingon na nga mutiklop ang tuig 2020, nga sa kahimtang grabe ang kapait sa panginabuhian, gisagubang karon sa lapad nga hutong sa katawhan, og kini mao'y mibira paubos sa atong ekonomiya sa nasod. Nining pila ka adlaw nga milabay, nakatutok ang atong diskusyon sa mga isyong pangkatilingban nga sa esensya nakakonekta ra gihapon sa kahimtang sa nasod o ang dakong suliran ngayang giabaga sa panahon sa pandemya o ang mga nasod nga interesado sa Pilipinas. Tingali na ibaw naman siguro ang atong mga tigpaminaw kinsa sila nga akong buot ipasabot dinhi sa atong lungsod, ikaw ang maghukom. Kagahapon matud ko nga ang atong liderato karon murag title sa karaang salida sa sine nga namangka sa dalawang ilog. Ambot kinsabay kaedad ninyo diha nga mga makahinumdum pa ani nga salidang Pilipino. Namangka sa dalawang ilog. Katanaw mo anak nga salida. Pero unsa ba ang anaa sa atong national budget for 2021, meaning sa sunod tuig, nga gihisgutan diha sa hawanan sa Kongreso sa Pilipinas. Sa article sa Ibon Research, na nagdalag caption Bayanihan 2 and 2021 budget leave millions of unemployed behind. Usbuna ko ang caption sa article sa Ibon Research, Bayanihan 2 and 2021 budget leave millions of unemployed behind. Gisgutan niini ang kahimtang sa milyon-milyon nga mga Pilipino nga apektado sa karon ug pwede bang mulanat hangtod sa sunod tuig ug hangtod pa sa mosunod nga mga tuig. Matod sa Ibon Research nga kung basihan ang figures sa July 2020 nga Labor Force Survey LFS, kini mao mo konfirma sa inadequacy o kakuwang sa responde sa Administrasyong Duterte sa nagakalapad nga krisis sa panarbaho masukad sa kasaysayan sa atong nasod. Ang Bayanihan 2 o ang proposed 2021 National Government Budget sa plastar mura kunog makatabang sa kahimtang apan ang kamatuuran mo pasamot sa milyong white trabaho o distress nga katawhang Pilipino nga nagsagubang tungod kay ang ihatag lamang niini jutay ra kaayo kung ikumpara sa magnitude sa krisis
nga nasinati karon sa katawhang Pilipino. Karong tuiga, lutaw ang grabe nga pagtiurok sa employment sa nasod nga wa pa mahitabo sukad masukad sa iyang kasaysayan. Ang employment nakaltasan og 1.2 million sa buwan sa Hulyo. Gikan kana sa susamang period sa miaging tuig ni kanaog ngadto sa 41.3 million na lang nga employed kung basihan ang latest labor force survey. Kini nahitabo matud sa Ibon Research, human milutaw sa report ang 8 million year-on-year nga pagkatapya sa ihap sa labor force sa buwan sa Abril tuig 2020. Sa tibuok tuig sa 2020, ang estimate sa Ibon sa atong employment mo dive pa kini ngadto sa 2 to 2.5 million gikan sa miaging tuig nga figures. Ug kung kini ang mahitabo, lampasan niya ang kanhi record sa employment losses nga niabot og 833,000 niadtong tuig 1980 og 821,000 niadtong tuig 1997 nga krisis. Ang krisis sa way trabaho pinakataas nga marka sa pagkaon sumala pa sa Ibon Research. Ang official unemployment rate nga 10% sa Hulyo 2020 mo'y nagdala sa average sa unang tulo ka rounds alang karong tuiga ngadto sa 11%. Din makita nga daw walay pag-improve nga mahitabo sa umaabot nga buwan sa Oktubre sa laing round sa resulta subay sa bana-bana sa Ibon Research. Ang 4.6 million nga opisyal nga report sa unemployed sa buwan sa Hulyo tuig 2020 mao ang 2.1 million or sobra pa sa mao gihapong period sa miaging tuig. Dugangan pa sa 4.6 million nga unemployed o ang 7.1 million nga underemployed. Buti pa sabot nga gi-acknowledge sa gobyerno ang at least 11.7 million ka Pilipino nga jobless or mga nangitag trabaho aron madugangan ang ilang kita base sa Hulyo 2020 nga data. Tono, manutis nimo karon na anay trabaho ang tao pero magningkamot pagyod sa pagpamiligyag litson, pamiligyag karning baboy, tungod kay kuwang ang iyang kita. Dugay na nga giingon sa Ibon nga ang official unemployment figures kaniadto pang tuig 2005. Pero sa bahin sa kagamanan, mas gisalikway kini nga mga numero aron tabunan ang kamatuoran nga sa kada tuig misaka ang unemployment ngadto sa 2 o 2.5 milyones every year. Gawas pa niini, ang Labor Department nag-report og 604,403 nga overseas Filipino workers nga nagayo karog tabang din 1/3 niini o 237,778 ang natabangan pa lang sa gobyerno as of briefing ng Secretary Bilyo. Ilang giingon, nag-expect sila og dugang 200,000 nga nagkinahanglan og tabang
una mahuman ang tuig 2020. 200, and that's 400, but expected nila moabot og 600,000 plus ang mga OFW nga nagpaabot sa gobyerno sa Pilipinas aron mangayog panabang nga ma-repatriate sila balik dinhi sa nasod. Ang official figure underestimate to extent kini nga problema apan bisan nini nga kahimtang kuwang gihapon ang solusyon sa pagresponde direkta sa pagtabang sa mga OFWs sa atong kagamahanan. Arita sa Bayanihan 2 nga promisa. Nag-promise ang Bayanihan 2 5,000 to 8,000 nga emergency cash subsidies and other assistance para sa mga pobreng pamilya, displaced workers, o siyempre nga ito mga OFWs. Apan, ingon sa Ibon Research, naara sa 19.2 billion pesos ang budgeted for cash subsidies and other assistance. Diin, 3.8 milyones lang ang mamahimong benepisyaryo nga makaya ni ini nga budget. Ang aid or tabang nara sa 37 to 60 per person per day sa kada bulan, o gani mas ubos pa sa official 71 pesos nga poverty threshold. Bitaon sabay magastos nimo sa 5,000, sa 8,000. I-divide nimo na og 30 ka adlaw. Ngadto sa sunod pang bulan. Kung ga-expecta nga up to December, kini nga problema, sabay mahimo sa imong 5,000 pesos aron ka makasurvive. So tama lang ang giingon sa Ibon Research, 37 to 60 pesos per person ra ang maabot ni ana nga hinabang. Sa proposed 2021 budget, walay provision, ingon pa sa Ibon, para sa substantial emergency cash subsidy beyond the existing social welfare and development program sama sa Pantawid Pamilyang Pilipino program or 4Ps o mga gagmayng programa indigent pensioners. Walay increase sa ilang mga pensions o bisa ng Labor Department kanang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers and government internship program kanang ilang gitawag og tupad GIP program sa karon nga budget for 2021 in taon na ara sa 3.2 billion ang increase ngadto sa 9.9 billion pesos. Micro, small and medium enterprise wala usab makakuha og focus sa assistance nga ilang gikinahanglan. Dunay 997,900 ka mga MSME nga nag-employed og 5.7 million ka mga trabahante. Gawa sa hundreds of thousands nga mga unregistered establishment nga doon nagihapoy millions of workers. Formal sector establishment nga doon ay 21 trillion in expenses sa 2018. Nitong July 2020, ang DTI nag-ingon 26% sa mga kompanya nga ilang gisurvey na narado sa ilang operasyon o laing 52% partly operating. Partial nga nag-operate. Din ang income sa mga trabahante mios-os by 90%.
adto ka sa mga mall karon, gilangaw. Gawas nga lisod mo sulod, way kwarta ang tao. Gawas nga way kwarta ang tao, na pa ng social distancing o lockdown o ubang pa. Matod sa Ibon Research, 77.1 billion sa Bayanihan 2 budget for production and enterprise support. Maulang ang mukover sa gamay nga ihap sa mga trabahante sa MSME. May mga gagmay nga mga negosyante. O bisan ang mga mag-uuma o mga mangingisda sa proposal sa 2021 budget, gamay ra gihapon. Ang MSME Development Program ni kuha ra og 416 million sa budget sa 2021. Gitapyasan kini og 2.3 billion. Ang budget sa Small Business Corporation mao ra gihapon sa 1.7 billion. Sa press briefing niadtong milabayng adlaw, ang mga economic managers ga project kuno og 12% nga unemployment rate sa 2020. Midpoint sa Development Budget Coordination Committee estimate nga 11 to 13%. Improve kini to 6.8% sa 2021, then 4.5% in 2022. Kining optimistic projection dili ma-materialize ingon sa Ibon without substantially increasing niya ng aggregate demand through meaningful cash transfer to millions sa ato mga distressed household, pamilya, e dugang support sa hundreds of thousands sa mga nagkagidlay nga mga small, medium enterprise sa Pilipinas. 10 of millions of Filipinos o ang ilang mga pamilya magpadayon sa pag-suffer for years nga walay genuine stimulus program o mamahimong dako kining suliran sa umaabot. Mga higala, misulod na kita sa ikasiyam kabuwan gikan sa Enero karong tuiga nga halos tibuok tuig na sinati or nakasinati kita sa pagtiurok sa ekonomiya sa atong nasod. Kana ang sitwasyon. Walay makalalis ni ana. Wala pa kita'y nakita ang konkretong solusyon. Aron makalahutay kita sa musunod nga mga buwan diha sa isgutanang ekonomiya. Ang atong mga economic managers nagtulak og solusyong mangutang. Apan ang nakaparat tungod kay sa mga numero nga ilang giplastar asa dalhon ang atong utangon. Di man sab makita nga maghatag kanatog dakong paglaom nga makalusot kita og makabarog gikan sa pagkahagba sa atong ekonomiya karon. Kung atong tutukan ang mga numero sa daghang nawad-an og trabaho karon, klaro kaayo nga lisod kini nga masolusyonan kung ang atong mga leaders magpabiling mugakos sa ekonomiya sa ubang nasod. Bisan ang lapad nga ihap sa atong mga mag-uuma sa makita natong duso sa kagamanan, mas adto pa man nila gitumbok sa mga dinagkong negosyo nga iya sa mga multinational kaysa ayuda sa mga mag-uuma aron hinanali unta nga makabarog gikan sa kagutom ang lapad nga nawad-ag trabaho nga katauhan. Bisag unsaon na kog timbang, ang solusyon lang gyud nato sa atong kahimtang nga daghan ang nawad-an og panginabuhian mao ang maximize sa atong kayutaan aron nga mag-produce og pagkaon. Bahalag way kwartang magunitan kung busog lang ang tiyan sa katawhan, dako kinig ikatabang sa kontrol sa pandemya og sa lahutay nining
tiurok o sa atong pagpakigbatok sa epekto sa ekonomiya sa atong nasod karon. Apan kung ang direksyon sa mga naghupot sa rinda sa desisyon sa atong ekonomiya, magpabilin nga mosandig sa ekonomiya sa mga nasod nga interesado sa kahimtang sa Pilipinas. Murag wa kita'y mayong paingnan. Gawas nga igo lang kitang hut-hutan niini nga mga nasod, pabor, of course, sa ilang interes. Alangag sa ato, sa ilang interes. Balikon ko sa pag-ingon. Ang Pilipinas, abunda sa iyang yutang tabunok ug ang produksyon sa pagkaon ang mas importante sa tanan. Usbo nako, produksyon sa pagkaon ang mas importante sa tanan. Nga makalahutay kita sa pagpanday pagbalik sa atong nitiurok nga ekonomiya karon. Walay laing makaluwas sa Pilipinas gikan sa kahimtang nga mihagsa ang iyang kapasidad sa pagbarug kundili ang iya mismong kusog sa katawhan, rekursos sa nasod nga andam nga mubutang sa iyang kusog ug panahon aron kita makalahutay. Ikaw, sila, ug kitang tanan ang solusyon sa problemang atong giatubang karon. Lungsod, ikaw ang maghukom. Lungsod, ikaw ang maghukom. Alauna naman sa itong oras, extra na ko. Ito, ang sigma. Kasapaan tang chat nini dire, sige tag panghilabot sa iyang oras. But anyway, paspasan ko lagbasa ni mga reaksyon ha. Kay ikog sa atong gisundan nga program. Sige ratag unsa na kanang panghilabot sa oras 1 to 3 unya makalingkod si chat nini diri mabot naghapit 1:30 Ginoo ko. Arita sa 9927 pagka-inutil sa Department of Agriculture. Mag-uumang walay yuta, walay ayuda tungod sa pandemya. Kining teknokrat nga sekretaryo William Dar himuon ng high technology pinaagi siyang ambisyong programa ang digital agriculture. No, ko digital agriculture di man taon na epektibo karon. Guna sa ta kay wa pa ganita ka survive aning atong kahimtang karon. Sige ta guna-una ng digital smart cellphone ang gamiton para picturean i-video sa mga estudyante ang mag-uumang nagtanom o nag-harvest o humay aron kuno pagpreserba sa atong agrikultura kay tiguang na ang mga mag-uuma. Masulbad ba niini ang kagutom o food security samtang padayong walay yuta mag-uuma o mamumuo sa agrikultura? Gikan ni Tunying Flores, anak pawis og salamat sa radyo ni Juan. Siguro basig mabusog si Dar sa digital. Yatis ng istoryahan. Digital. Pagkaon ang importante karon para makalahutay ta. From 0351, Sir Dong, following your consistency sa pagpuna sa Duterte administration, lipat-lipat style, especially on the chronology of highly controversial issues, starting for Calidas Cuaranto versus Pinoy appointed Supreme Court Chief Justice and ABS-CBN headline karon nagsabay ang US Marine convict Pimberton siguro no Pimberton og pagbawi ABS-CBN frequency by National Telecommunication NTC ni Calida walay pagtuo sa Congress to grant provisional authority pending deliberation of its 25-year renewal application before the Legislative Franchise Commission long before mo expire. Nag-una ang House panel. Same Calidas House Representative Cayetano Marcoleta and company of 70s Itlugs
the opening of ABS-CBN TV and radio frequency for application. Kinsa ang nakalinya? Alangan naman, ang gipatay ni Duterte ng oligarkiya bahin sa ABS-CBN shutdown, lipat-lipat, tabon-tabon, anti-terror law by Holo suicide bombing, PhilHealth scandal by Pemberton. Where do we go from here? Awat Marcos, bulok style pa more. Gikan ka na kang 0351 ang texter. Bili po ko mo tibuok ni 0351, no? Tuhog niya ta na. Thank you very much, sir. Salamat. From texter 7023, unsa ni? Kano sani? Itom Priscilias, my God, di ko ka sabot og unsay bot ipasabot. From 7793, may utto, sir, pwede pa makakall ninyo karong orasa kay bahini sa mga schools sa Laak, Davao de Oro. Karong orasa, murag dili na siguro, ma'am or sir, kay hipit na gani ko, alaw na 4 na. From texter 1026, ingong pa niya, mahal nga palaliton, barato ang sweldo, produkto sa mag-uuma, halos na lang pangayoon. Sa kabarato, gipasulod sa gobyerno ang sakit sa COVID o African swine fever sa Pilipinas. Gipangpatay sa gobyerno ang nagpakabana nga aktivista nga nagbulgar sa mga yawanong buhat sa gobyerno. Maunig gobernong gigamhan sa espiritu sa yawa. Ganahan pamuaning gobyerno ha. Joseph Scott Pemberton, Amerikanong kriminal. Special treatment sa gobernong Kawatan Duterte. Pinakadakong kriminal sa Pilipinas. Libo-libo ang gipangpatay. Mga pobreng Pilipino sa iya kunuhang war on drugs. Pero ang iyang anak, perting adika, wa patya, Peter Lim, kumparing digong, gipasibat, kamong naminaw sa radyo ni Juan, mutuo pa mo sa mga Duterte. Kaayo ang tao, mutuo pa sa mga bot-bot ni Duterte. From 1026, ang last digit sa iyahang cellphone number. Katapusan, gikan kang 6565, Sir Dong, kanus apakaha mahuman kining COVID. I-greet na lang akong bana nga nagtrabaho sa Kalinan. Magamping siya. Sa ni mo gisulti kinsingahan sa imong bana, inday. Mga igalawan na tayo kong panahon sa mga ginod sa unahan. Thank you very much for listening sa atong tulumanon. Lungsod, ikaw ang maghukom. 6 minutos na milabay sa alauna sa hapon. Tangin news siya nini karon taud-taud. Sa ngalan sa kinatibukang kwarsa sa News and Information Center, Wither Saldana, Romel Verdida, si John Dilatori, Drex Labajo, hayag kayo, and Ryan Fernandez. Sila ito mga sparring partners sa studio. Sa transmitter site, inabagan kita nila ni Carlo Palik, Ray Barwis, and Jim Neil Pudi. Of course, sa tanan-tanan ng mga naglangkob sa atong tulumanon, karong adlaw Biyernes, pizza 11 sa buwan sa September. Ano sabi? September 11. Attack, no? Sa Twin Tower. September 11 attack. 9/11 attack karon sa US. Dula sa Amerikano para makadeclare og war against terrorism. Terorista, sila rin ay terorista. Ugok ng sistema. May gala sa ngalan sa kinatibukang kwasa sa News and Information Center. Ako si Dodong Solis, mayong salamat. Mayong hapon, Pilipinas. Lungsod, ikaw ang maghukom. Radyo ni Juan Networks, serving the interest of the Filipino people.